Ready? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ilan yun? Talon! Okay, compress. Go! 1, 2, 3, 4, 4. Dalawa? Okay. Wala pa. 1, 2, 1, 2, 3, go! 1, 3, Okay. Go! 1, 2, 2. Ulit lahat daw? Wag na. Okay, wag na. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Talo siya. Okay, okay. Go! 3, See you last. Okay. Go! 1, 2, 3, go! 4 na lang. Ready? Go! Talo si Iris. Okay, last. Ready? 1, 2, 3. Okay. Dalawa na. Dalawa na silang panalo. Okay? Dalawa silang panalo. Okay. Okay, ngayon. Round 2. Fight! Go! 1, 2, 3, 4. Okay. Parang napanood ko na to ah. Okay, ready? Go! 1, 2, 2. Okay. Tropa ka. Okay, ready, ready. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Okay, sige talon. Okay, ready. Go! 1, 1. Okay. Talon. Woo! Okay, ready. Go! 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Talo si Michi. Okay, ready, ready. 1, 2, 3, 3 na, 3. 5, 6, 6. Tatlo sabay-sabay. Okay. O, dalawa na silang panalo. Panalo na kayong dalawa kasi dalawa na lang kayo tayo tama. Okay. O, sino yung apat na nanalo? Ako yung apat na nanalo. Sige, kayo ang pumili ng ano. Kayo doon.